Welcoming all passengers aboard, this is your host Darren. And Priscilla. Ada Sheryl juga. Sebentar lagi kita akan memulai lepas landas karena ini adalah podcast dan kita bakalan on air. Jika ada yang kebelet buang air, dipersilakan untuk menggunakan toilet yang terletak di belakang kabin. Jika semua sudah siap, fasten your seatbelts. Sit back, relax, and enjoy the show. Hey guys, what's up? And right now you're listening to Pep Talks. Guys, it's been almost 6 months I think since our last podcast, semenjak podcast terakhir gue sama Kak Bebe. I think that was one of the best ever podcast yang pernah gue adain gitu kan. Dan I think we can all agree that banyak hal yang terjadi, but personally I feel like it's good to be back gitu. And right now gue tuh lagi inside a homemade studio yang disulap oleh salah satu teman gue namanya Iframe, like he's right there. Dan kalau kalian nggak percaya, like this looks legit, like lu punya lampu biru di sini ya kan, terus lu punya like this sort of lighting up di atas itu. Tapi kayak di luar semua itu, like this is just a normal garasi gitu yang bahkan I don't even know what it's like gitu. Cuman like di saat kemarin tuh gue menunggu karena begitu banyak hal yang terjadi ya kan, I figured that creating a podcast would be like the best activity that I can do gitu kan. And I think we need to have a quick update to biar kalian tuh make sure untuk stay safe ya kan, karena apparently Omicron numbers are rising again. Gue pengen kuliah offline sebenarnya, tapi karena sekarang lagi ada Omicron gue terpaksa di rumah ya kan. Tapi di masa-masa kayak gini I think it's time for me to actually create something makanya kan. Dan makanya hari ini I'm here with a nomadic singer-songwriter I think, karena gue ngomong nomadic kenapa? Karena dia suka bolak-balik Jakarta, Bali, Labuan Bajo if I'm not mistaken. Ya kan, and she's released a number of EPs and singles including Out of the Blue, You Can Just Wanna Be Held, Hujan dan Matahari, and her newest piece yet, I Choose to Love. Bener gak Kak itu lagunya? Betul. Bener ya? Betul ya. And your songs have been listened to at least 60,000 kali on Spotify. Ya kan? And she also appears on the Unvarying Fragments of Light album bersama dengan pemusik tanah air lainnya seperti Sri Hanuraga, Edwin Putro, Topati, etc. And so, let's all welcome Kak Cintana. Welcome. Hai. Halo. How are things, Kak? How are things? Good. Everything's good? Everything's good. I wanna ask something yang bagi gue tuh mungkin mewakili orang-orang gitu. Karena selama gue follow Instagram lu, kita tadi sempat ngobrol-ngobrol singkat gitu ya. Karena gue sempet follow Instagram lu at least dari Juni atau maybe Juni atau Juli tahun lalu atau mungkin April tahun lalu kayak, dan kita ngelihat bahwa lo sering bepergian, lo tuh sebenarnya orang mana sih gitu? Because you go to so many places, semua gue tuh jadi bingung gitu. Tapi ya, where are you actually from, Kak? By the way, sebelumnya gue kenapa diintroduce-nya terlalu ini ya? Terlalu Kayak too much nih kayaknya. No, but Gue it's nggak true. segitunya nih. But it's true. Kayak I did the math ya. I did the math kemarin, gue hitung yang nonton berapa ya kan, dan kebetulan gue nggak punya Apple Music karena gue Android user ya kan. Tapi kayak I do listen to Spotify a lot, terus kayak gue hitungin ya at least 60,000 times, belum termasuk kalau misalnya lo play lagu lo di tempat umum gitu kan. And I think kayak hey, that's a lot of people ya kan. Jadi kayak just wow gitu sih. Thank you. Sama-sama Kak Cin. Cuman ya kayak itu dia, kayak pas kemarin gue, bahkan kemarin di saat gue lagi research kayak wait, so where is Kak Cintana actually from? Gitu kan. Karena that I think that's a valid question ya. Maybe Kakak bisa cerita sedikit kali ya. Oke, mungkin kalau dari apa namanya? Keturunan apa? Papaku Ambon. Oh, oke. Ambon ada Sundanya, terus mamaku Manado. Oh, I see. But you grew up Tapi- in Jakarta atau? Ya, born and raised. Oh, born and raised in Jakarta. Dan artinya baru mulai pecicilan kemana-mana tuh sejak kapan tuh? Kayaknya 2020 sih. I see. Nggak mungkin. Masa 2020 kayak I saw your Instagram dan gue merasa kayak Kak Aci ini jangan-jangan outdoor girl banget gitu, karena kayak dari Instagramnya ke Malang, ke Pulau Sempu, ke Gili Trawangan dan segala macamnya kan. Terus gue kayak ya right. iya kan, like Tunggu, kamu been stok cukup- aku banget ya sampai bawah-bawah. Iya, I saw ada 800 or something posts on your Instagram. Terus gue kayak ini harus jadi bahan bacaan semua. Akhirnya gue baca dari awal banget. Iya Oke. gitu. Mungkin aku dari dulu tuh suka adventure gitu kali ya, Mhm. suka explore something gitu. Mhm.
Kalau dari dulu cuma ya seneng aja jalan-jalan, road Hmm. trips, terus pergi aja gitu. I see. Cuma kalau terakhir-terakhir tuh kayak lebih nggak mikir ya, lebih I Iya. wanna try something aja gitu. I wanna try something yang di luar kebiasaan aku. I see. So, tapi is there maybe any particular reason maybe kenapa semenjak 2020 kayak Ais kalau nggak salah kayak cukup in and out juga kan suka ke I don't know. Biasanya pergi kemana Kak? Bali? Is that ke situ Yang kan? paling sering iya sih Bali. Jadi ya waktu itu 2020 sempatlah terjadi sesuatu yang membuat aku. Ini nggak usah, ini mau dikulik juga ya, nggak tahu ya. Waduh, terserah gue bebas banget. If you feel like it silakan. No, Gitu. I mean waktu itu 2020 adalah sesuatu kejadian atau beberapa kejadian sampai akhirnya gue nyampe ke titik itu di mana gue kayak I have to try something new atau kayak I I see. have to get out from here kayak Okay. this not just the place ya, not Yes. just where I am gitu kayak I need to get out from whatever this zone is gitu kayak either my mind zone, my heart zone, Yes. or whatever, wherever I was gitu. I Terus see. waktu itu kayaknya mungkin when you're pressed into some certain of level, lo nggak bakal mikir sepanjang itu gitu. Yes. You're just finding for some kind of reason Okay, I to see. keep you on going gitu. Jadi waktu itu ya udah waktu itu bener-bener aku cuma waktu itu lagi ada promo. Ini boleh ada merek nggak sih? Nggak apa-apa, it's okay. This is like kalau ada yang mau masukin merek ke sini malah boleh banget guys. We need sponsors. Nggak apa-apa. Gimana? Waktu itu tuh lagi ada promo Air Asia. Oh, oke. Yang kayak like beli this seharga ini terus lo bisa dapetin free flights until really? certain time gitu. Oke, cool. Okay, Kalau misalnya ada tanggalnya kamu bisa pergi gitu. Oke. And you apparently seize the opportunity untuk ambil itu sekalian gitu ibaratnya. Iya. Oke. Padahal waktu itu tuh kayak apa ya? I can say that I'm not holding much money gitu. I'm short on everything, tapi kayak kayaknya gue harus cabut aja deh dari sini gitu. Yeah. Impulsively I did that gitu. Impulsively I did that gitu. I see. So terus without planning, jadi I bought it and then kalau nggak salah the next week I went off. Gitu. Gitu. Wow. So maybe in a sense lo bisa bilang bahwa Bali is your sweet escape from the city life mungkin karena kayak di sini lo bisa mungkin apa ya jenuh, like is that the correct way to put it? Mungkin awalnya iya ya, cuma lama-lama kayak I found something aja gitu kayak I don't know what it is, cuma kayak a sense of lo suka di sana gitu. Gue suka terus kayak it feels home yet it's not really. Oke. Gila ini pas banget. Iya. Oke. I actually think maybe that's also a reason karena ini sorry to cut you short ya, pasti boleh lanjut lagi. Tapi kayak gue kan juga selama ini orang Jakarta kan, tapi gue tuh demen banget sama Bandung. And like it's not because of the people karena gue nggak kenal orang siapa-siapa di sana gitu, dan I don't know kalau di Bali kondisi sama Kak Acin gimana, tapi ya it feels home but not home at the same time Not gitu. really, But it gives me a sort of solace, mungkin rasa tenang, maybe solitude yang enak banget gitu loh. Gimana Kak? Please continue. Kalau aku waktu itu pertama kali banget aku cuma kenal satu orang teman aku di Bali. And then ya udah aku benar-benar kayak cuma kontak dia terus kayak bilang gue mau ke Bali gitu kayak ya udah gitu. Terus ya udah di sana kayak mungkin one of salah satu tujuan aku juga I really wanna meet new people. Kayak I wanna learn from new ones gitu yang aku nggak pernah kenal sebelumnya gitu. Tapi aku nggak pernah yang kayak gue harus ketemu orang baru, gue harus nggak gitu juga. Cuma maksudnya I put that in mind that I wanna be brave on this gitu. I wanna I wanna meet new things gitu. I wanna learn new stuff. And did you get what you hope for atau
I did. Dapat nggak? Oh, you did. Okay, you Dapat did. ya. Ya udah kenalan, and then I could just kayak mungkin kayak at that time I'm enjoying Okay. my Okay. aloneness, bukan Oh, you're loneliness ya, oh, aloneness. Okay, good. Bagus. Yeah. Bagus. Your solitude Yeah. gitu ya ibaratnya. Iya, jadi Okay. kayak I'm not scared of meeting people. Jadi kayak bisa aja kayak aku lagi di pantai nih sendiri, and then kayak ada orang juga sendiri, and then we just talk. Oh, bisa gitu. Bisa Oh, kayak that's cool. tiba-tiba Huh? ceritain Wow. ceritain Okay. cerita hidupnya gitu. I was Oh, like, beneran? okay. Ada yang Kayak seperti itu ya? Oke. Aku kira juga cuma kayak di Film-film. ya, gitu. Iya, bener. Oh, Cuma I see. kayak iya, aku kemarin waktu di Bali pertama kali kali aku memilih untuk membeli tiket pergi aja dan nggak tiket pulang, nggak ada Oke. tiket pulang. Oke. Gitu. I see. Namanya? Mungkin kayak ketemu orang lokalnya, terus Yes. make new friends, and then Yeah. meet foreign people. Itu kayak Yes. mereka semua apa ya? I'm fascinated aja sama apa ya? Knowing how people see, knowing Yes. how people. Oh, ternyata lo kayak gini ya, gitu. Yes. Kayak, oh, Yes, ternyata lo betul. lebih memilih ini dibanding itu ya, gitu. Yes, betul. Menarik. Oke, so in a sense Bali tuh udah menjadi your second home gitu ibaratnya kan, maybe not the place where you were born and raised ya kan, tapi kayak it has definitely punya apa ya, an emotional link to your heart. Jadi kayak kalau misalnya lo pergi ke Bali, lo homesick sama Jakarta, terus ke Jakarta lo homesick ke Bali, atau salah satu doang apa gimana? Or does it go both ways? Aku nggak mau bilang Bali second home ya, ntar kayak Okay. anak sekarang lagi kayak Oh, Bali. Oke, betul. Oke. No, I'm sorry. Gak bermaksud. But there was Cuma- an emotional link. Gimana? Iya, mungkin karena a lot has happened di Bali aja. Kan aku ke Bali nggak cuma sekali kan. Maksudnya, Oh, banyak banget kayaknya deh. iya, maksudnya pertama tuh kayak tiba-tiba, gue sebulan di Bali nih waktu itu gitu. Terus tiba-tiba 3 months, and then tiba-tiba cuma seminggu, and then whatever gitu. Banyak yang mungkin Bali itu apa ya? Mungkin aku ke situnya at the right time juga pertama kali, atau kayak Oke. I felt like I was meant to go there at the first place. Gitu. Oke. Kayak I felt like everything that happened to Bali, that happened in Bali to with me or to me or from me, or itu kayak it gave me some kind of lesson, atau kayak perception dan banyak gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa, I cannot really explain gitu, maksudnya nggak tahu deh I cannot really explain. Ya. Ngerti. But I think kalau misalnya gue, if I guessed correctly ya, gue tuh ngerasa di saat gue ngelihat Kak Chin punya Instagram feeds, ya kan, pergi ke tempat A, B, C, D, E, F, G, kayak one thing I see in common is the sea gitu. Kayak I think entah kenapa you're more of a beach person than a mountain person ya kalau gitu ya. Is that true? Karena kan kayak banyak tuh yang suka ngomong kan, kayak lo beach person atau mountain person. Kayak kalau gue personally, I love the mountain lebih, karena kayak gue beach tuh panas kan, terus kayak lo bisa kesapu ombak, ya kan, lo bisa ketemu binatang, jadi gue kayak mending saya di gunung saja gitu. So I think you're more of a beach person ya. Iya, walaupun sebenarnya gue belum pernah naik gunung ya, jadi I cannot really say. Oke. Cuma I really love the ocean, iya sih. I really love the ocean. I really love the waters, the sand, the sunlight. Dan FYI, gue nggak tahu sih, cuma banyak yang bilang gue aneh atau kayak lah gitu. Why? It's because I really love tanning. Maksudnya aku suka banget hitam. Oke. Aku suka banget aku hitam. Jadi kayak I could sunbathe jam 1 siang, walaupun aku tahu itu nggak sehat ya. Nggak sering-sering ya. Oke, but is that also the reason kenapa dulu lo juga join tim futsal atau tim sepak bola? Is that also the reason? Iya kan? Gila, I saw that. research gue jauh banget ya.
Iya bener, karena I think itu something ya out of the system, like a glitch. Kayak lo ngeliat nih Kak Chin kan, okay, this poetic person ya kan, you even have your own #CJ poem ya kan, okay, dia sangat suka musik gitu kan. Iya kan. Malu kalau nulis si Jawa. tapi it's a good trend ya kan, kayak at least ada sebuah ekspektasi yang dibangun semua orang, terus pas gue scroll the next thing lo lagi rangkulan lagi main sepak bola gitu tuh kayak tapi keren banget kan, like it also breaks the system gitu. But maybe if I may ask, pasti kan ada alasan kenapa orang tuh suka with a particular thing gitu kan. Kalau misalnya mereka suka sama gunung kayak gue, maybe karena itu dingin, karena itu adem ya kan, segala macam, dan maybe some other people juga suka pantai dan tempat-tempat lainnya gitu. But I think maybe my question adalah, has the beach atau tempat lo ke Bali ini actually contributed besar kepada maybe your career in music atau not really? Kayaknya kepada guenya sendiri. Oh, personally gitu ya? I mean, gue selalu percaya kalau apapun yang affects lo, itu bakal affects semua dari lo, kayak misalnya tulisan lo atau cara nyanyi lo atau cara lo ngeliat gitu. Jadi kayak I can't really say itu ngefek ke musik gue atau enggak. Tapi kalau ke gue iya sih. Maksudnya like I said before, kayak it changed, it brought something to me gitu. Or even it took something from me, atau something is given or something is borrowed gitu, kayak ada sesuatu nih I can't really explain. Cuma there's something gitu. Oke. Tapi ini sebelum kita lanjut yang lebih serius, jadi lu bola megang tim apa nih? Biar kita bisa tahu dulu nih lo di mana. But are you still into football atau enggak? Like right now gitu, kalau orang ngajak ayo kita. Oh, udah really. Oh, udah enggak. Oke. Sekarang udah jarang aja sih. Kalau dulu dulu. Oke. Did the hobby stop gradually, atau kayak lo gue nggak tertarik lagi deh, atau kayak memang karena udah lama nggak main jadi udah nggak begitu mood lagi? Gue takut ini jadi bom buat lo, jadi kenapa? Kenapa? Iya, gue waktu itu I stopped watching bola tuh karena bokap gue meninggal. Oh, wow. Oke. Wow. Tapi bukan kayak intentionally ya. I kayak mungkin karena gue kebiasaan selalu sama dia gitu. Emang kalau nonton biasanya sama dia? Atau nemenin dia gitu. Oh, like did you remember which team yang kalian biasanya pegang gitu? Kayak MU. Dulu. Oh, MU. Oke. My dad is a big MU fan. MU tuh, sorry, gue bukan football geek nih. Kayak MU tuh yang merah kan, yang Red Devils itu bukan sih? Manchester United, ya kan? Wayne Rooney, like that the guy, ya kan? Isi gue. Gue tuh gini loh, maksudnya kayak it's a cool thing, ya kan? Kayak gue nggak pengen menjadikan sebuah gender stereotype if you will, karena itu bakal menjadi politically incorrect sekarang. Cuman kayak ibaratnya some people kan melihat kayak football tuh kayaknya lebih identic with men than with women. Cuman unfortunately for me, gue nggak tahu fortunately, gue nggak suka sepak bola. Jadi kayak gue tuh tiap kali main gue tuh bakal lari karena gue takut ketendang bolanya. Kayak itu tuh like menyeramkan banget gitu loh. Dan kayak gue tuh sampai sekarang nggak pernah bisa relate sama teman-teman gue yang ngumpul di rumah nonton sepak bola yang kayak misalnya kayak apalah turnamen apa gitu kan, Milan lawan apa ya kan, Atletico whatever gitu, gue nggak tahu gitu. Kayak I can't relate karena the person tuh kecil banget, you can't even see the head gitu, let alone the ball kayak. Jadi you can't even see, right? Iya kayak what are you watching gitu, yang lu bisa itu cuma dus masuk gol kayak I can't gitu kan. Terus kayak tapi kayak macam kayak ngelihat lo demen bola tuh kayak wow, this is new, like this is definitely new gitu loh. That's maybe the reason kenapa gue kayak wow gitu. Tapi like I think I can consider you an outdoor girl kali ya, kayak Kak Chin yang kayak gue demen nih kesini, gue demen adventuring, kayak artinya like has COVID really taken a toll on you atau not really? COVID, ini kan lu kayak harus di rumah kalau kan? Ngebahas iya. Kalau ditanya ya pasti banyak banget yang yang keganggu gitu loh, bener-bener banyak banget gitu. Tapi di sisi lain mungkin gue selalu inget kata-kata nyokap gue ya, dimana
ketika lo takutin dan lo stressin sesuatu itu bakal terjadi sama lo gitu. Jadi it doesn't mean I'm not scared of this virus, enggak, gue tetap berjaga-jaga, cuma di porsinya yang cukup lah gitu, karena nyokap gue bilang ya lo bisa dapet virus ini dari mana aja gitu, kayak I see. Yeah. walaupun lo udah kayak hand sanitizer every 5 minutes gitu. It doesn't guarantee anything sebenarnya lo. Iya. Cuma kayak ya lo tetap harus jaga-jaga aja, bener-bener menjaga, karena that's the least that you can do for other people. Yes, gitu. yes, betul. That's true. Okay. Dan I think this is very important karena sekarang pun kayak kemarin tuh pas akhir 2021 I thought like I was sure kalau COVID tuh udah akan selesai gitu. Dan kayak I think kayaknya udah gitu loh. Kayak gue kan kuliah di Bandung ya. Iya, jadi kayak kemarin tadi kan gue bilang kayak gue suka Bandung, sekarang gue kuliah di Bandung. Jadi gue tuh senang banget kayak I can finally go to Bandung ya kan. Gue bisa merasakan merantau dan gue nggak tahu like pertama kali lo ke Bali artinya meninggalkan mama dan keluarga di sini gitu dong. Like iya kan? Like nyokap atau gue di Manado. Jadi I've been living alone. Oh, I see. Oke, tapi mungkin like, itu juga kali ya yang bikin gue pengen ibaratnya run away to Bali. Bukan run away sih, maksudnya it makes everything easy for me to go. Oh, oke, that's where you're going. Oke, gue baru lihat itu. Oke, it's okay. Cuman kayak, like gue kira ini bakal turun, ternyata naik lagi gitu kan. Tapi satu hal yang gue lihat lo cukup relentless, lo cukup semangat is your musical career gitu loh. Dimana I think di dalam pandemi ini udah berapa lagu yang keluar in the pandemic alone? Like 2-3 songs lebih? Atau 1? 2 or 3, I guess 2 or 3 ya? Iya kan? I think kayak, dan di saat kemarin gue lihat lagi, ternyata lo sempat main di Prambanan Jazz ya? Kayak gue kaget banget loh, gue kayak, gue kayak, wow, gue buka kan, terus, awalnya tuh gue gak lihat kalau itu tuh Prambanan, tapi kayak, there was you in the middle, tuh kayak blue sky gitu, terus kayak ada this blurry figure, yang kayak pohon gitu loh, terus gue kayak, wait, ini kayak candi gitu, terus ternyata the second photo kayak beneran lu di Prambanan Jazz. Dan dulu tuh gue pernah nonton siapa itu the drummer Echa Sumantri main di sono kan, tuh kayak keren banget gitu loh. Tapi maybe my question would be kenapa like through all of these different highs and lows dalam hidup gitu ya, kayak lo ke Bali, ke sini main sepak bola, main apa gitu kan, kayak why did you finally take jalan ini sebagai pemusik gitu loh, kayak apalagi di sebuah negara yang kurang mengapresiasi pekerjaan tersebut kan. Berarti the question is kenapa musician gitu. Iya. Gue sorry nih, gue muter-muter ya, tapi itu dia intinya. Iya betul. Apa ya, mungkin karena gimana ya jelasinnya? Gue mungkin punya role model dari dulu. Gue punya role model which is bokap gue yang gue lihat dari kecil tuh kayak nggak jauh gitu dari musik, dan mungkin karena dari kecil tuh it has been music has been so close to me in a way, kayak gue juga nggak bisa jelasin, kayak kadang as simple as ketika orang nggak ngerti, ternyata musik bisa mengerti gue. Atau kayak I can put it there gitu. Dan mungkin kenapa musician, karena balik lagi gue udah punya role model, and then dari kecil tuh gue jadi baru ngeh sekarang kayak I can say that I have that already dari kecil. Tapi orang bakal bilang kayak ya udah gue ngikutin jejak bokap gue gitu, atau kayak gue disuruh ya sengaja ada yang nerusin gitu. Tapi he never really pushed me into anything gitu, kayak dia nggak pernah kamu mau harus gimana, kamu mau ini mau itu atau gimana, cuma kayak he kinda inspired me in some way gitu, kayak oh ternyata gue mau deh kayak dia. I saw him living it gitu. Jadi kayak with the passion and the feelings and the emotions and stuff. Kayaknya gue pengen punya itu di hidup gue. Maksudnya gue nggak mau dikotakin the way people are right now, maybe? Is that the word? Okay. Dan I think maybe this also resounds if I'm not mistaken, sorry ini gue mungkin salah nih, tapi one of your first post ever adalah
kalau nggak salah it was your dad di sebuah majalah dan tulisannya I'm not a 9 to 5 person. Yeah. Gitu. Dan I think Oh my God, itu you really did research. makanya kemarin gue ngechat jam 1 pagi gue kayak aduh I need to do my research gitu kan. Cuman kayak ya I think that statement itself tuh maybe sangat apa ya counter normatif mungkin ya if that's the word, karena most people ya live their lives hanya 9 to 5 dan basically nothing else gitu loh. Tapi kayak by music dan dia pemain gitar ya atau singer juga atau He was a singer, he was an presenter bola dan really beneran that was why I loved the oh football. I used to love. Oh, so it was actually gue kira bokap lo dan lo hanya kayak penonton tapi he actually was in the business gitu ya berarti. Iya, do you know Salam Olahraga? No, gue bukan orang olahraga banget, tapi what's Salam Olahraga? Like did he make it? Itu dia yang buat dan itu yang menjadi ini kan, itu yang menjadi everywhere. Itu menjadi his signature. Jadi dia selalu kayak saya Ricky Jo, Salam Olahraga. Wow, gitu. Keren. Gimana? Salam Olahraga. Salam olahraga guys. But it's cool though, like he actually left something kan. Tapi so more than that, tadi kayak lo sempat bilang lo punya role model ya kan, tapi you said that music, kalau lo nggak bisa mengerti musik bisa mengerti lo, like was that your sentence before gitu. Kayak dan I think ini tuh cukup menarik karena kemarin sekali lagi gue sempat lihat one of your IG posan ya. Ini kayak Oktober 2016 terus kayak lo tuh lagi foto tuh lo lagi di satu studio dan lo punya caption adalah healed by music gitu. I think do you really mean that? Kayak lo percaya bahwa dan lo merasa bahwa music actually heals? Itu gue ngepost 2016 kan. Ya anak umur 16 tahun waktu itu gue cuma kayak I felt something gitu kayak I felt something. Tapi ternyata kesini gue bisa mengiyakan itu sangat. Ternyata it's mungkin efeknya di gue that much gitu. Gue nggak tahu di orang lain. Yes, yang lebih which is more healing, mendengar atau menulis in musik mungkin. Both dua-duanya. Lo punya ini gak sih kayak gue nggak tahu kalau pemusik tuh masih punya idola nggak sih, kayak lo masih punya ini gak sih like a person yang lo suka banget gitu. Ada siapa tuh kak? Of course, penyanyi namanya Lian Lahafaz. Orang Ambon ya pasti, orang timur ya? Bukan, dia orang luar dia. Orang luar. Oh, kok namanya kayak gue kira kayak Barry Likumahua kan kayak Likumahua. Oh tadi. Oh dia orang luar. Yeah. Let me guess, is it a she? She, ya. Yeah. Okay, soul, jazz? Kayaknya soul, R&B, ada folknya tapi. Gue bahkan baru dengar loh, kayak I think gue masih perlu terbang lebih jauh ya kalau gitu ya. Tapi yang keren adalah melalui kayak dari lo, tadi lo bilang lo umur 16 tahun, kan pas lo ngepost itu. Dan lo kayaknya menekuni musik bahkan kayak sambilan dengan sepak bola tadi gue liat lo kayak dari SMA pun udah mulai pegang gitar kan, terus kayak macam-macam gitu dan sampai akhirnya kemarin di tanggal 23 April misalkan lo sempat ngadain live session yang Undone itu ya, like can you maybe unpack that a bit for us, kayak itu seperti apa gitu loh. Oke. Sebenarnya Undone itu my junior vocal recital dari itu kayak salah satu kewajiban atau syarat kelulusan dari kampus. Dari kampus gue, ya. Okay. Jadi di peminatan gue, which is jazz and pop performance. Okay. Untuk lulus, selain skripsi itu ada junior recital and then senior recital. Yes. Terus waktu itu pas gue junior, gue mengadakannya live. Waktu itu sebenarnya masih pandemi sih kayaknya, tapi udah longgar gitu. Jadi gue mengadakan kayak intimate live session aja gitu. Oke. Oh wow. Oke. Gitu. Kalau misalnya ditanya dasarnya apa atau gimana, kenapa Undone or whatever, mungkin gue ngerasa it's that live session is a place where I come undone gitu. Karena kayak gue ngerasa kayak ketika lo jujur sama semuanya, everything will fall into place aja gitu. Kayak it's not wrong to come undone. Okay, wow, it's not wrong to come undone. Okay, I like that phrase. Tapi so tadi kayak gue tuh sempet pengen add, cuman gue lupa. I think so the session
itu sebenarnya lebih daripada just sebuah kewajiban kelulusan gitu. Tapi like gue Iya. melihat how you were actually very invested in it ya kan. Dan Iya. itu tuh di ini kan di rumah Ipong ya, di Rumah studio Ipong, kan, right. yang dekat stasiun kan, stasiun radio, ya nggak sih? Dekat Heartline? Stasiun radio. Oh ya, nggak Iya jauh. kan, dekat Heartline kan? Iya. Gue sering lihat tuh kayak di daerah Ruko, cuman gue nggak pernah datang ke sono gitu. Cuman kayak gue tahu dari situ kayak banyak sih Iya. rekaman. I see. Oke, that's interesting. Tapi kalau lo kan kayak artinya kira-kira udah cukup banyak lagu yang tadi lo bikin kan, kayak maybe which musical piece means the most to you kan? I know kayak harusnya semuanya means a lot to you kan, tapi kayak kemarin gue sempat dengerin dan kayak jadi lu punya pendengar baru gitu kan. Kemarin gue sempat dengerin tapi kayak gue particular dan semuanya gue suka karena ini gue kayak tidak ingin mendiskriminate atau mendiskredit siapa-siapa, gue kurang suka sama lagu-lagu EDM. Jadi yang jedak-jeduk gue jujur personally gak suka. Tapi on the other hand, gue suka banget sama lagu-lagu yang calming, yang tenang. Yang I think, gue gak mau bilang yang lain gak dari hati, tapi kayak I think gue bisa merasakan hatinya itu gitu loh. Like, gue tuh suka banget sama orang-orang kayak let's say Hi-Fi, Tulus, yang lagunya gak kayak tapi kayak oh dia nyanyi, tapi it actually means something ya kan. Dan kemarin gue personally suka banget sama Hujan dan Matahari. Dan apalagi lirik yang kayak mengapa seberat ini, adakah jalan untuk mengerti, sanggupkah hatiku terima, tanpamu apa aku bisa, tak mengapa bila bersedih, bila ingin menangis, dan tak mengapa bila air mata jatuh lagi. And I think once again ini adalah sebuah message yang counter normatif gitu, karena apa ya, kotak yang kita hidup sekarang adalah is this increasing society yang bilang you need to do this and that and this and that, dan gak pernah ada yang bilang gak apa-apa gitu kan. I think kayak dan I think personally as a listener itu tuh kayak something yang hits hard for me gitu. Kayak for you, kayak was this too, apakah musical piece ini juga yang mungkin paling ngena atau maybe some other piece? Kalau ditanya which musical piece, sebenarnya setiap musical piece yang aku musical piece aku apa ya, gimana ya, punya ceritanya masing-masing gitu kan, punya ceritanya sendiri. Karena mungkin sejauh ini gue nggak bisa nulis sesuatu yang nggak pernah gue rasain. Jadi semua yang udah gue tulis, semua yang pernah gue rasain, yang udah pernah gue lewatin. Mungkin kalau ditanya kayak gitu, gue nggak bisa jawab ya sebenarnya. Karena gue juga bingung. Karena gue juga bingung. Cuma kalau talking about Hujan dan Matahari, iya sih, itu salah satu piece yang nggak masuk di logika gue. Turns out kayak gitu. Itu a collaborative piece. Waktu itu gue mengerjakannya, menulisnya sama Kak Agustin Undari, Kak Botin, yang membuat ini out of my mind atau out of di luar logika gue itu karena jadi the music udah ada gitu. Terus Kak Botin itu Kak Agustin Undari ya. Kak Botin udah nulis the refrain gitu, udah nulis bagian refnya. Lalu gue disuruh menulis bagian verse dan pre-chorus without knowing the ref, without knowing the refrain gitu. Ya jadi the whole song, this song is about melepaskan, bertanya, closure and stuff gitu. Ini cerita tentang seorang ayah dan anaknya. Oh wow. Seorang ayah dan anaknya yang dari dulu, dari kecil tuh udah didekatkan dan diajarkan dekat kepada matahari gitu, matahari dan kehebatannya. Tapi di hidup itu selalu ada hujan dan matahari. Gak cuma matahari doang. Gitu. Wah gila banget. Dan melalui lagu ini ayahnya mau mengajarkan anaknya tentang hujan karena dia udah harus pergi duluan sebelum dia bisa ngajarin gitu. Wah gila banget. Wah, this is my first time actually hearing a song unpacked by that, and I think that's what I meant gitu loh, dengan kayak gue bilang bahwa there's something deeper within. Karena gini, gue dulu pernah nonton satu podcast. Jadi gue tuh demen banget dengerin podcast sebenarnya. Gue dengerin podcastnya Joe Rogan. Dia sempat ngundang this one scientist namanya Neil deGrasse Tyson. Dia tuh cosmologist atau astrophysicist. Oh ya, astrophysicist. Jadi kayak dia orang pinter lah intinya ya. Nah terus kayak dia tuh sempat
refer ke paintingnya Van Gogh yang Starry Night, yang kalau tahu tuh yang ya itu ya. Dan dia tuh bilang kayak kenapa dia suka banget sama Starry Night ini adalah karena this isn't just about the night gitu. Karena kalau misalnya seorang painter hanya melukis apa yang dia lihat, lu cuma that's just a photographer ibaratnya gitu lah. Tapi di saat sebuah painting itu semakin jauh daripada reality, semakin the art tuh kelihatan lebih deep gitu. And I think kayak this is also the reason kenapa I don't know about you, tapi gue suka banget ngeliat kalau ke museum gue suka gitu. Karena I feel like behind that piece, apapun itu, like there's something behind it gitu. Like dan bahkan kadang-kadang the darker the better, karena lu kayak oh damn ini tuh gelap banget gitu. Tapi lu bisa sulap itu jadi sesuatu yang baik kan. Dan kayak I really like dengan tadi kayak hujan, very good metaphor. Itu bravo banget sih. Gue baru tahu itu dan gue semakin suka lagunya. Iya, tapi kalau yang paling seru dibuat yang mana nih? Yang kayak misalnya, wah gue bisa untuk bikin lagu, gue bisa collab sama si ini, wah ini asik banget. Atau misalnya ini gak mudah banget nih gitu kayak. Which one was it? Atau semuanya tetap lo bingung kayak gimana Kak? Kayaknya kalau misalnya ditanya kayak gitu, gue tetap belum bisa nyebutin Oh deh. tetap lo Cuma bisa, oke. karena It has its own bener-bener tuh journey. setiap lagu yang gue buat tuh punya, maksudnya either yang gue buat atau yang gue a part of it itu punya ceritanya masing-masing. Kayak misalnya waktu lagu pertama gue Just Wanna Be Held, Just Wanna Be Held itu lagi di fase dimana kayak gue harus jujur sama diri gue untuk memulai sesuatu gitu. Kayak gue nggak bisa kalau gue memulai sesuatu terus gue membohongi diri gue untuk menjadi orang lain gitu. Jadi di situ dimana pertama kata-kata undone dari situ gitu. And then kayak setelah itu lanjut itu kayak apa ya, punya ceritanya masing-masing sih. Kalau misalnya kayak seru in a fun way, itu yang I choose to love gitu, karena itu benar-benar banyak layersnya. And then it's a fun I do song. listen di awalnya tarak gitu kan. Wah ini beda nih gitu. It's more of an organic song. And then kalau misalnya susah dan kayak gue harus fokus and stuff, waktu itu gue yang bareng Kak Sri Hanuraga itu that single, that song, karena itu kayak wow, it's challenging to sing this song gitu. Kayak gue tuh bahkan ya kayak you've accomplished all of this bahkan sebelum lo lulus kuliah kan, and that's wow banget. Kayak gue tuh bahkan if I'm not mistaken ya, tapi gue tuh bahkan nggak bisa membayangkan seorang mahasiswi kan, kayak lo bisa main sama Sri Hanuraga, men. Gue tuh pernah nonton Edwin Putro main sekali sama Dave Rimba ya kan, aduh sama that other person di Legato Gelato gitu. Harusnya tahu deh. Iya, jadi kayak terus kayak gue dulu demen banget nonton, gue lupa mereka show 2 minggu sekali atau sebulan sekali, tapi pokoknya sempat selama 4 bulan berturut-turut gue nonton semuanya gitu. Terus gue yang kayak gila ini tuh jago banget, tapi so sad mereka tuh I should say underrated gitu. Karena mungkin masyarakat sekarang lebih demennya tuh lagu yang simpel ya kan, dan memang jazz is a hard thing to grasp ya kan. Bahkan kayak pas gue denger pun like sekali lagi it's playing out of the box ya kan, out of this maybe satu setengah like nggak di sana gitu, like somewhere different ya kan. Tapi if there's ada nggak nih, maybe I'm asking the same kind of question, tapi this is also something yang gue penasaran gitu. You've written a few songs and I figure lu pasti akan menulis lebih banyak lagi gitu. Like is there a prime message yang lu pengen sampaikan atau you just go with whatever is happening gitu? A prime message, ini menarik sih karena sejauh, jadi mungkin ada beberapa mungkin ada banyak lagu gue yang masih unreleased ya sekarang, masih belum dirilis yang udah ada. Cuma kayak ketika lo katakan itu gue jadi kayak oh iya gitu, kayak ternyata ada ya prime message. Karena the undone nggak apa-apa yang hujan terik, like that's a message yang bareng gitu. Like is there a prime message atau gimana? A prime message sebenarnya gue nggak pernah yang kayak set apa ya, set kayak set the stone harus gini, itu gitu selalu harus gini, nggak. Cuma kayak I find this in my every song gitu, kayak being honest gitu. Kayak ketika lo bilang, ketika emang lo sebenarnya lagi butuh di hold, ya udah you just wanna be held gitu. Kayak ketika lo merasakan
oh ternyata I felt hatred are no use, ya udah I choose to love gitu. Kayak ketika gue merasakan gue ternyata harus bertanya dan gak apa-apa untuk menangis gitu, oh ya udah Hujan dan Matahari gitu. Wow, gila. Kayak Gila banget. Dan ternyata itu resonates juga di live sessions gue, which is Andan sama Open Space yang terakhir. Oh, udah ada lagi yang Open Space? Udah, Wah, jadi gua itu kurang jauh nih stoppingnya. itu baru-baru ini kok, itu baru-baru ini. Baru banget. Not necessary baru banget sih, cuma kayaknya di November tahun lalu sih. Tapi itu udah ada di YouTube-nya UPH gitu. Oke. Was it another syarat kelulusan atau is it something yang lu oh. Tapi mungkin kayak gue nggak mau it goes to waste ya, jadi kayak sekalian aja kayak live session gue buat gitu. Iya benar. Jadi waktu itu Andan gue ngerasa kayak ya udah gue harus jujur sama diri gue, harus come clean, kayak it's better this way gitu for me. Terus kalau misalnya Open Space kayak it's me letting spaces for me to be me gitu. Kayak jadi kayak it's basically kalau ditanya prime message prime message itu bukan ada dari awal gue set, tapi kayak ketika gue jajarin, oh ternyata ada gitu. Ternyata ada gitu. Okay, so it's like lo ibaratnya cuman menaruh the jigsaw puzzle pieces dan ternyata dapat sebuah picture yang lebih baru gitu kan? Iya, mungkin kayak it's something you live for gitu. Maksudnya kalau misalnya sesuatu yang lo percaya dan lo hidupi dan lo apapun itu, kayaknya tanpa perlu lo tulis atau tanpa perlu lo kayak gue harus kayak gini, it comes naturally gitu. Kayaknya sih gitu. And maybe that's itu yang gue adore dari kayak musicians or artists or whatever atau yang seni gitu, kayak semua orang itu tuh punya a message yang mau disampaikan, atau enggak at least they just wanna stand in what they believe in gitu. Tapi itu ngeluarin the arts gitu, jadi something amazing. Gue tuh tadi sebenarnya bener ya, ini recalling ke awal banget tadi pas kita ngobrol, you said gue bertanya tentang sepak bola ya kan, terus kayak ini bakal menjadi bom untuk gue gitu kan. Dan kayak it has been a bomb karena apparently itu pembicaraan yang mau kita katakan sekarang gitu. Tapi gak apa-apa, it's okay. Tapi sorry, sebelum kita kesini gue tuh keinget lagi deh, gue tadi pengen nanya nih, gue jadi keinget like you have a tattoo di sini like on your forehead, forearms. Iya kan? Oh, tapi yang gue itu matahari, right? Like does it have a meaning? Like every single one of it? Of course, yeah. Okay, like let's start with the Hebrew one. Ini kalau misalnya setiap orang yang nanya ini ya ke gue pasti jawab ini artinya jangan buang sampah sembarangan, tapi di bahasa Ibrani. No, pasti nggak sesimpel itu. Tapi kayak 75% of the people that ask, mereka percaya semua kalau itu artinya ini. No, nggak mungkin. Kayak nggak, maybe I would percaya kalau gue nggak kenal lo. Tapi setelah gue denger hujan dan matahari segala macam, like nggak mungkin gitu. Kayak like lo di Indonesia main lo buang sampah sembarangan, you use Hebrew dan lo tato di tubuh lo, kayak no, pasti ada arti di situ gitu loh. Like what does it really mean? So this is my first tattoo sebenarnya. Tato pertama gue tahun 2018 atau 2019. Okay. Ini artinya saved and loved, Christ is enough. Wow. Yeah, that kind of figured. Iya, cuma gue nggak pengen kayak bener-bener tulisannya kayak gitu atau kayak saved and loved gitu. Iya. But it's aesthetic kan, and it carries a message. What about kalau tentang matahari sama jangkarnya tadi? Kalau jangkar ini tato setelah ini, which is tato kedua gue. Jadi sebenarnya ini tuh tengahnya F-A, it's Spanish. Artinya faith. Faith. So anchored in faith, is that the message? Yeah. Some kind of karena kayak ternyata whatever faith faith that you have gitu. Yes. If it's anchored, then it's going gitu. It holds you down. What about yang paling bungsu tatonya?
Yang ini, jadi Iya. sebenarnya ini tato terakhir gue. Enggak sih. Oke. Jadi di sini gue ada tato lagi. Oke. Eh, Oke. tulisan that reminds me of something. Tapi ini sebenarnya buat gue doang. Oke. Jadi orang nggak bisa baca. Jadi kalau orang lihat itu kayak crooked gitu. Jadi benar-benar cuma bisa gue yang baca doang. Oh, gitu. oke. Tapi gue bikinnya barengan sama yang ini. Ini matahari. Matahari itu matahari yang mengingatkan gue sih. Matahari yang selalu apa ya? Ini gara-gara hujan dan matahari sebenarnya. Iya, kind of figured that too. Iya, maksudnya Dibuat bareng. kejadian-kejadian yang sampai ada lagu itu gitu. Oke. Gitu. Jadi matahari ini tuh yang selalu keeps me on going dari kecil. Karena gue dari kecil selalu didekatkan sama matahari kayak dan semua kehebatannya gitu kayak. You can be alone, you can be apa ya? Matahari tuh kayak dia nggak perlu banyak untuk bersinar, dia nggak perlu menjelaskan dirinya untuk bersinar, dia nggak perlu, dia nggak butuh validation untuk bersinar gitu, kayak it's just the sun, gitu. It's just the sun itself, kan? Iya. It's just itself, ya. Iya, I see. Gitu. Dan I think ini identik banget. Gue sangat suka and I will never forget this metafora tentang hujan dan matahari, ya kan? Dan I think if I may say, ya kan, kayak salah satu musim hujan yang cukup besar is when you lose someone, gitu kan? Like itu mungkin musim hujan yang berat gitu. Like I felt that, and I think other people have felt that too, gitu loh. Dan I think kayak dari tadi semenjak kita ngobrol, ya kan, one topic yang selalu keluar berulang-berulang adalah how you always told me bahwa you look up to your father very much gitu, baik dari segi musik, ya kan, dari segi sepak bola gitu loh. Like what was he like gitu loh. Gua rasa dia lebih daripada cuman main gitar gitu kan, tapi kayak maybe there's something more than that gitu loh. Iya. Gila, ini baru lo doang sih yang nanyain gue kayak what was he like. Gue juga takut like, nanyanya. tapi like people need to know, man. Dari karya-karya lu tuh kayak maybe it's a reflection of this person gitu, tapi nobody has ever really kayak tahu gitu kan. Ya gitu Kak, gimana? He was a ray of sunshine. Kayak he was my son juga sih. Kalau ditanya orangnya kayak gimana, he's the coolest dad. Cool banget. Kayak cool banget. And then dia melankolis banget. He really loves his daughters. In a way kayak he has set the standards very high for their daughters. Dari segi cowok nih maksudnya, atau lebih dari itu? Iya. Terus abis itu he's a very loving person. He has a very big heart. Yes. Dan one thing yang aku look up to his humbleness sih. His humbleness, his being true to his works, dan dia selalu ngajarin gue, bukan ngajarin sih, selalu remind me kayak dari dulu tuh kayak if you choose something then full hearts on gitu. Kayak if you can't put your full hearts on, then mendingan gak usah gitu. Jangan ngelakuin sesuatu yang setengah hati gitu. If you do something full hearts, with your full heart, terus habis you simply believe, and everything will follow gitu. I see. Gitu. He's a really loving father figure juga sih. Dan menurut orang-orang yang kenal sama dia dan semua dan yang lain-lain, dia selalu kayak punya cara atau kayak every time orang ngobrol sama dia atau dekat sama dia, mereka selalu ngerasa mereka udah kenal sama dia lama gitu. Padahal kayak baru ketemu ada. He's a beautiful soul. He's very beautiful. I believe it. Tapi kan kayak I think tadi ini yang menarik nih. Tadi kan lo sempat bilang di awal pembicaraan bahwa you stop watching football after your dad passed gitu kan. And I think
Itu cara kita maybe cope with these things. Dan sama kayak kemarin tuh gue abis rapat gitu. Jadi gue abis rapat sampai jam 12, kemarin dari jam 9 sama teman-teman gue. Jadi we're also working on a project gitu. Terus kayak kita kan tadi di awal juga sempat ngobrol soal gue sempat kerja under one person yang gak enak ya. Gue sempat ngomong kan. Nah, sama orang itu gue tuh suka disuruh ngerjain Google Sheets banyak banget gitu. Dan kemarin gue tuh ternyata pas rapat harus buka Google Sheet dan ada kayak perasaan kayak I don't wanna open this application anymore karena ada sesuatu yang mengingatkan gue di sono kan. Dan I think forgive me for asking this, tapi kayak mungkin nggak di masa depan nanti lo akan kembali untuk menyukai sepak bola ini lagi gitu, meskipun kayak situasi udah berubah gitu kan, but is there a chance mungkin ke depan sana? Sebenarnya gue nggak bilang gue jadi nggak suka sepak bola ya. Maksudnya, okay. You just stop. I just don't watch it anymore aja gitu, because kayak kalau ditanya specific reasonnya kenapa, sebenarnya mungkin at the first years, maksudnya kayak first year, second year, third year gitu kayak tiap gue nonton, I remember the memories gitu kayak. Dan that memories kayak ya udah it stays as a memory gitu, kayak udah nggak bisa ada lagi. Cuma kalau ke sekarang mungkin gue lebih kayak it's not gonna be the same gitu. Kayak I don't find the apa ya, kayak gue nggak ada rasa kayak oh gue pengen nonton lagi gitu. Kayak gue it doesn't mean that I don't like it atau I don't love it or it's just different gitu ya. It's just different, dan gue kayak nggak ngerasa gue nggak ngerasa gue mempunyai keinginan yang kayak gitu lagi gitu buat nonton bola gitu. Tapi kalau misalnya gue diajak nonton bola atau nonton rame-rame, I'm fine with it gitu. Cuma kayak it's not something that I want to watch alone again. Gitu. Okay, paham. Soalnya karena kayak kalau dulu kan itu sering gitu. Kalau dulu itu sering dilakukan gitu sama. You would stay up late dan nonton gitu. Iya, or at least cuma nemenin dia aja gitu. Kalau misalnya gue nggak mau nonton ya udah gue temenin dia aja di ruang tengah bawah gitu. I see. Or kalau dia lagi ke studio lagi jadi presenter, ya udah gue ikut ke studio, ngikut aja duduk gitu. Wow, keren banget. Iya. Kayak some of the greatest people yang I've met tuh gue nggak tahu kenapa, tapi bapak atau ya bapak abis ya, papanya tuh ada andil dalam sepak bola. Kayak if you know Yeri Patinasarani, like his dad is also pemain sepak bola. I forgot his name nggak sih? He was also seorang pemain sepak bola gitu. Terus kayak turns out your dad was also in the business ya kan. Dan I think what's amazing about life is that maybe referring to your anchor tattoo ya sama your faith tattoo, tapi kayak Tuhan tuh tahu caranya naruh mungkin hal-hal yang baik di hidup kita di saat kita lagi mengalami hal-hal yang kurang baik gitu. Maybe kalau misalnya ada hujan ada matahari ya kan, ini adalah pelanginya ibaratnya gitu ya. Dan kayak tadi gue sempat ngobrol bahwa gue tuh pertama kali lihat Instagram lu di saat kepergian Kak Radit gitu, di mana I was so shocked karena gue ngikutin dia banget. Maksudnya kayak I wasn't like this person yang kayak ngikutin kemana-mana, tapi kayak gue tahu dia, like I knew him, like who he was kan. I loved his message kan, gue suka pembawaannya karena I think it's just what us anak muda tuh butuhkan gitu. Dan I think satu hal yang dia relentlessly tekankan is love ya kan, dimana kayak Tuhan sayang sama lu segala macam. Dan kayak gue tahu dia kena COVID gitu, tapi kayak like he was still, dia masih muda kan. Terus gue kayak okay, like nothing to worry about. Dan waktu itu pokoknya gue inget banget gue lagi ngajar, gue ngajar les kan. Dan kayak pas gue di tempat les tuh gue, karena murid gue lagi ngerjain tugas, gue buka handphone, tiba-tiba gue lihat posannya itu Pastor Yeri, dan tiba-tiba kayak dia foto lagi rangkul dan kayak see you soon gitu, kayak udah pergi gitu loh. Terus gue yang kayak dude, gue tuh nggak percaya gitu. Dan gue nyampe rumah tuh gue ikutan nangis karena gue nggak pernah ketemu dia, ikut komsel pernah sekali, tapi nggak pernah ketemu dia secara langsung, nggak pernah ngobrol lama, tapi like you felt like you've known him for such a long time gitu. Dan kayak like that's coming from me yang gue nggak kenal. Like what about you gitu kan, gue lihat banget kayak you had
text with him ya kan, lo kayaknya mungkin sempat ketemu juga ya kan, like ya gimana men? Bang Radit itu yang menggantikan sosok ayah buat gue. Dia yang when I thought I couldn't have any more father figure, dia yang gantiin itu buat gue, dia yang taruh itu buat gue gitu. Bahkan kadang, jadi bokap gue namanya Ricky Jo kan. Terus kadang Bang Radit tuh suka kayak ngeledek, gimana? Aku udah mirip belum? Aku udah bisa jadi Radit Jo belum? Dia bilang gitu. Oh my goodness, okay. Yeah, so I guess he is love gitu, kayak he's not just the messenger, but he is love gitu. Kayak he's really full of love gitu. Kayak gue itu salah satu anak rohaninya, anak rohani Bang Radit. Dan apa ya, kayak dia tuh punya when he becomes a father for someone, dia nggak setengah-setengah gitu. Kayak he really becomes the father gitu. Jadi kayak kalau mau jelasin gimana lagi, kayaknya I can't really say much tuh, karena kayak gue takut nangis ya di sini sekarang juga. No, it's okay. Iya. Maaf tidak bermaksud. Gak apa-apa. No, it's okay. I see. Okay. Tapi if I may ask one more thing, like tadi kan your dad, si Om Ricky ya namanya, ya kan, si Om Ricky itu mengajarkan bahwa if you do something, kayak do it full heartedly, ya kan, kalau enggak mendingan jangan gitu, like that. Dan I think that's one message yang tadi lo highlight itu. Kalau dari Bang Radit, like was there a message yang mungkin ini yang ngena banget dan ini mungkin gua highlight? Kalau dari Bang Radit tuh udah banyak banget ya, maksudnya karena he's a preacher juga kan, he's a pastor. Jadi kayak there are lots yang dia bilang yang nempel sama aku sekarang. Cuma the one thing that changed, or that apa ya, bukan change sih, kayak lebih ke message yang nempel sama aku justru bukan dari kata-katanya lagi gitu. The way his heart is gitu, kayak the way he love, the way he is there, the way the way he always sees the best in people gitu, kayak even when we don't believe it, atau even when we can't see it, he sees that for them gitu. Jadi kayak lebih ke I feel home, I feel like I belong gitu. Lebih ke itu sih. I think this might be one of the closing questions buat discussion hari ini. I mean, it has been fun. Dari gue kayak tadi tuh kayak sebenarnya banyak banget pertanyaan yang jalan banget, cuman gue kayak takut menyelaknya kan. Cuman kayak gue pengen nanya sesuatu dan gue nggak bermaksud ini tuh untuk menjadi something yang political. Oke, karena this is a question, tapi di luar sana it has become political kan, dimana kayak ini pas banget kemarin gue baru nonton satu video di mana there's this person, seorang wanita, dan dia bilang kayak father figures aren't important dan cewek bisa menggantikan hal tersebut gitu. I mean kayak as far as gimana? Sorry. Dia bilang kayak dia bilang bahwa seorang anak yang nggak punya father figure itu tidak apa-apa gitu, karena apparently mamanya bisa mengisi kekosongan role tersebut gitu, dimana as far as I'm concerned dua-duanya punya peran masing-masing yang exclusive to one another gitu, yang dimana papa nggak akan bisa mengisi role mama nggak akan bisa mengisi role papa gitu, dimana maybe they have similarities gitu. Tapi for you yourself kayak do you think it's important to have a father figure, bukan cuma untuk lo tapi to virtually everyone? Ini menurut gue aja ya gitu. Yes. I can say that sekarang gue punya nyokap yang bener-bener she's a really strong woman. Dia kayak apa ya, she can take both of the roles gitu, both of the roles. Jadi kayak gue ngerti apa namanya, gue ngerti pernyataan itu di mana kayak woman bisa take over, iya bisa, emang bisa, tapi kayak apa ya, anak perempuan cewek
anak perempuan, menurut gue anak perempuan atau siapapun itu, anak laki-laki juga bisa, kayak ayah tuh kayak seseorang yang they seek refuge from, they seek comfort from, they seek safety from. Menurut gue it's different, it's akan selalu ada tempatnya untuk nyokap dan bokap gitu. Akan selalu, menurut gue nyokap nggak bisa jadi dua-duanya, bokap juga nggak bisa jadi dua-duanya. Yang bisa cuma mengisi aja, cuma mengisi kekosongan itu. Tapi untuk figur bapak itu menurut gue tetap penting sih, itu menurut gue. I talk from my experience ya, karena gue benar-benar ngerasain. I mean, I lost my dad when I was 13. Itu ketika gue lagi butuh-butuhnya gitu. Gue lagi grow up gitu, dan gue lagi butuh-butuhnya. Apalagi at that time, gue tinggal sama bokap gue sama nyokap gue itu divorced. Jadi gue tinggal sama bokap gue waktu itu. So gimana ya? Kalau ditanya father figure itu penting, menurut gue itu penting. Gue nggak tahu ya jelasinnya gimana, cuma it's probably because I felt that gitu. You've went through it kan. I've went through it, and that's not something you want to go through aja. Oke. Menurut gue itu apa ya? Sebuah closing yang cocok gitu. Ini kayak gue tuh baru inget ya. Gue tuh tadi lupa ngomong, jadi gue baru inget kayak gue tuh dulu sempet pengen ngajak Kak Chin itu untuk acting di salah satu short movie yang gue pengen bikin. Dulu sempat gitu. Jadi kayak gue lupa karena nggak jadi filmnya. Karena satu hal nggak jadi. Cuman kayak dulu gue sempet lihat lo main di short movie-nya kok Daniel ya. Tahu kan Daniel? Iya. Dan like in a coffee shop, terus gue kayak kayaknya ini bisa deh, cuman kayak the movie gak jadi kan, terus jadi gue gak jadi tapi kayak gue tuh udah sampaikan ke tim, gue udah ngomong kayak guys, kayak nih gue ada calon actress nih, cuman kayak gue belum ngobrol sama orangnya gitu. Terus ya karena sudah hal short movie-nya gak jadi, tapi here we are ya, karena kita akhirnya bisa rekam podcast ini ya kan. Gue udah ngajak I think dari last year, dan akhirnya baru kesampaian hari ini. Like I apologize to you and to the listeners ya, karena kayak banyak banget hal-hal yang terjadi, tapi today has been a pleasant conversation, sangat like very refreshing. Kayak gue nggak menyesal gue bangun jam 8 pagi untuk ini gitu. tapi kayak I think satu message yang personally for me juga resound is, gue suka banget sama, kayak I can't even get it out of my head tentang hujan dan matahari tadi gitu loh. Kayak gue suka banget gitu kan. And kalau misalnya teman-teman suka dengan pembicaraan yang kita barusan lakukan, ya kalian bisa follow our Instagram @peptalksid. That's PEPTALKSID. Kadang kalian juga bisa cari kita di YouTube dan Spotify di Pep Talks juga gitu. Tapi itu kan kita. Kalau misalnya kalian pengen tahu soal karya-karyanya Kak Chin, di mana Kak Chin bisa ketemu Kak Cintana? Di Instagram aku @cintanajo. Atau di Spotify Cintanajo juga, atau di YouTube Cintanajo juga. Jadi di mana-mana Cintanajo. Di mana-mana Cintanajo. And that's CHIntana ya, bukan Cintanajo. Ya, CHI. CHI. Oke. So, for me personally, gue bakal nunggu lagi lebih banyak karya dari lo, Kak. Thank you so much for filling out this episode. Kayak keren banget, asli keren banget. Keren banget for gitu. Having me. Ya, tapi bener-bener sekeren itu. Tapi thank you so much teman-teman kalau misalnya kalian udah nonton, and I guess we'll see you on the next episode of Pep Talks. Bye-bye. Bye.